दीपांजलि मृत्यु को नहीं हत्या अभियोग आनिले परिवार लोक। दिनकू दिन समाज में बढ़िबार लगी बधू हत्या। से एक बधू हत्यार अभियोग आसी भद्रक जिला वासुदेवपुर ब्लॉक लुंगा पंचायत पोखरीपुर ग्राम। 2019 मसीह बीणादंडा ग्राम रवींद्र मल्लिक बड़ झील दीपांजलि विवाह लुंगा पंचायत पोखरीपुर ग्राम सुधाकर भंज पुओ सुशांत भंज सहित वैदिक रीति विवाह संपन्न होता। विवाहर 5 वर्ष पर गत 18 तारिख दिन झील घर परिवार लोके खबर पाई जे झी असुस्थ हो भद्रक जिला मुख्य चिकित्सालय चिकित्सित होउछि, किंतु परिवार लोक आसी देखला बेलू झी मृत्युवरण कर सारी। परिवार लोकंक अभियोग अनुसार झील को झीर शाशुघर लोक अनेक समय यौतुक निर्यातना देउथिले, तेणु झीर ससुर घर लोक मारी देइथिबार वासुदेवपुर थाना एक लिखित अभियोग करिसंती परिवार लोके। झीर माँ मो झी पहर दिन रम है मो झी सांकर मु भलर 2 घंटा आगु घंटा आगु मु कथा आइथिनी मो झी भलर थिला। तापर देखला को घंटा पर मो झी हूँ मुँह बुलीगला मो झी रक्ता रक्त होगी पड़ी मुँह बुलीगला आ वीडियो कॉल कर भणजा देखेला मु देखी गला ये माईर कौन हो कौन करिया मो झी से सान झी दौड़ दौड़िया जाकि आमको डाकिक आनला आम बिल मझीर गोटे गुआल करछु आम जाकि आसिक पहुँचला मुझे कही तुम बासदेवपुर नहीं चल आगर मो झीर ऑक्सीजन देकी आम भद्रक नवा तुम बासदेवपुर नहीं पलि चला आम एठू जाऊँ आम जाते जाते सी नहीं पलि गले भद्रक भद्रक गलापर जा देखला झीर एरम अवस्था जीव फुटी इटी गड़ हो जीव पछपटर ब्लड बाहर तंटी फंटी देखला टिके टिके नील नील ये 2 गाल कहीं यहाँ देखा यहाँ कहीं 2टा नील नील पड़ी मो झीर ये एतिकी आपर कहनी मो झील को तुम मारिदे तुम बासदेवपुर न रखी कहीं तुम भद्रक जाकि निकाला मु तो कहनी मु गने भद्रक नहीं जा आमि पचारनी हाँ जई अच्छा दुड़ुसुर अच्छा दुड़ुसुर शाशु शशुर ता जा जी सब थिले सी सब कई आसीना जे मेडिकल आनिक मो झील को पकई मु चाहूँ मो झील को न्याय दिंतु मो झील को मु सन्देह करुँच मो झील को मारिदे बोलिकी मो झील मुँह कहीं कला पड़गला मो झील को जदि जुलम किसी प्रेसर न पड़ता मो झील मुँह कहीं कला पड़ता ता बॉडी तो सब धड़ा अच्छी मुँहटा कहीं कला पड़ता ता बेक कहीं कला पड़ता मो झील को न्याय दिंतु मु मो नाती न्याय खोजुची मो झील न्याय खोजुची सी भुवनेश्वर हूँ उत्कल मेडिकल ट्रिटमेंट होता हार्ट प्रॉब्लम थिला से लगुच 2 थर हार्ट प्रॉब्लम बाहर यहाँ लास्ट थर 3य थर हत्या हत्या 100% किसी ना से हार्ट प्रॉब्लम दोषर ये प्रोब्लेमटा हाँ 2 थर बाहर घर लोक भी जानी सी हूँ हार्ट प्रॉब्लम थिला ना मु नी मु भुवनेश्वर थी से हार्ट प्रॉब्लम जो बाहर पड़ जाइए पड़गला घर लोक कहते बापा माँ थे से कहते फोन कले मो पाक ना कि ना से रिपोर्ट पीएम रिपोर्ट आसले 100% आप क्लीयर हो पारे से किसी रवींद्र मल्लिक घटना होती मो झीर घटना मो झील देती पोखरीपुर आमर लुंगा पंचायत सुरेंद्र भंज पु मो झिया पु को देती मो झीर आगुरी एमती दबा ठार 2020 देती आज 25 4-5 वर्ष भितर से 3-4 थर खंडे तापर निर्यातना कर मुझे मेटा गुटा भी कर भद्रक मेटा गुटा कर सबुपर यही जो घटना 18 तारिख दिन है हठात 10 जा कम कर गाई गुहाल कम कला भितर केते बेले कौन होता मुझे जानी ना सी कहले घर खरकू खरकू से पड़गला पर सी मूर्छा होगला डाका हाक शुणुनि से मो झील पाखक से 4:30 बेले किंतु सी आमको फोन कर 6टा पाखापाखि 5टा
ବି ମାନେ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖେ 5ଟା 36 କଲ୍ ଆସିଛି। ତାଙ୍କର ଭଣଜା ଯିଏ ହେବେ ସେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ମୋ ଲିପା ମୋବାଇଲକି ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି 5ଟା 36 ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ଝିଅ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକି ଆସି ଗୁହାଳ ଘରକୁ ଆସି ବାପା କ୍ଷୀର ଦୁଇଁବା ଦରକାର ନାହିଁ, କ୍ଷୀରଟାକୁ ଛାଟି ଦିଅ। ମାନେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଇ ହେଉଛି ଅଚେତ ହେଇଯାଇଛି। ସେଇଠି ମୁଁ ଫିଙ୍ଗି ଫାଙ୍ଗି ଦେଇକି ଆସି ମୋର ଆଜ୍ଞା ବାଇକ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ କାହାକୁ ସାହାନ୍ତ କରିକି କାହାକୁ ପଚରା ଉଚରା କରିକି ମୋ ବାଇକ୍ ଆଣିକି ସେଇଠି ମୁଁ ତା ମାଆକୁ ଆଉ ଝିଅକୁ ଆଗରେ ପଠେଇଥିଲି। ମୁଁ ତୁମେ ଟିକେ ଆଗରେ ଚାଲ, ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ବାଇକ୍ ମୁଁ ଠିକ୍ କରିକି ମୁଁ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛି। ସେ ଆଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ କହିନୁ ପୁଣି ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଆଗର ସାମରିକ ଭାବରେ ବାସୁଦେବପୁରକୁ ନେଇଯାଅ, ଯଦି କୌଣସି ଇଏ ହେଉନି ତାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ କିମ୍ବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେଇକି ତୁମେ ଭଦ୍ରକକୁ ନେବ। ସିଏ ତାହା ନ କରି ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଇକି ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠିକି ଯଦି ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଟିକେ ଗାଡ଼ି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଗଲା, ମୋତେ ଯେ ନିଆଯାଇଥିଲା ତା ମଥା କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ଅଧଘଣ୍ଟେ ବାଟରେ ଅଟକି ଗଲି। ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଲାଶ ଘରେ ଆସିକି ରଖିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେଠି ତ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଲେନି। ସେଠି ମୋ ପୁତୁରା ବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲା, ସେଠି ଫୋନ୍ କରିକି ଯାହା ଆଦ୍ୟ ଦେଶ ମୋତେ ଦେଖେଇଲେ। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଝିଅକୁ ଆଗେ ମୁଁ ଦେଖିବି। ମୋ ଝିଅକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଜୀବରେ ଦାନ୍ତ ପୁରା ଗଳି ଯାଇଛି, ଉଠଟା ଫାଟି ଯାଇଛି, ମଥାଟା ଗେବୁ ହେଇକି ବ୍ଲଡ଼ ବହି ଯାଉଛି। ତାକୁ ମାରି ଦିଆହେଇଛି, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ତାକୁ ମାରି ଦିଆହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଖାଲି କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ଯାହାଙ୍କର ବହୁତ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 2-3 ଥର ମୁଁ ଯାଇଛି, ଯାଇକି ମେଣ୍ଟାକୁଟା କରିକି ମୁଁ ଆସିଛି, ଯାଇକି ମେଣ୍ଟାକୁଟା କରିକି ଆସିଛି। ଆଉ ଆସିଲା ପରେ ହଠାତ୍ ମୋ କହିବା କଥା ଏ ଘଟଣାଟି 4:30 ଟାଇମ୍ରେ ହେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି 5ଟା 36। ଝିଅର ଆଜ୍ଞା 5 ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଭାବରେ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ମୋ ଝିଅ ତ ମରିଯାଇଛି ଏ ବାବଦରେ କଥା ଥାନା ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଦିନ ହେଲା 18 ତାରିଖ ଦିନ ତା ମାଆ ଆଉ ଭେଦସ ହେଇଗଲା। ମାଆ ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ମୁଁ କାହାକୁ ନେମି, ମୋ ଭାଇ ଆଉ ମୋ ପୁତୁରାମାନେ ଆସିବା ଟିକେ ବିଳମ୍ବ କରିଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ କରିକି ଭାଇ 2-3ଟା ପୁତୁରା ବି 5-6ଟା ସବୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ତା ମାଆକୁ ସମ୍ଭାଳି ହେଲାନି, ମାଆକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତେଣୁକରି ତା ପାଖରେ ରହିକି ସେଦିନ ମୁଁ ଯାଇପାରିଲିନି। ତା ପରଦିନ ମୁଁ ଗନି 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ଟାଇମ୍ରେ ମୋ ପୁତୁରାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗନି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଭଳିଆ କର୍ମ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଶାସ୍ତି ଦିଆଯାଉ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଯେମିତି ନ୍ୟାୟ ପାଇବି, ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ପାଇବି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରିକି କହୁଛି।